हेलो भाई नमस्कार वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज मैरिज एनिवर्सरी मंदिर जीव फास्ट आउे कड़े वीडियो शेष पर्यटन देखते जदि चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे आसन जा संपूर्ण वीडियो देखा। आज आम मैरिज एनिवर्सरी पहुँच जाइछु हनुमान मंदिर नरसिंहपुर हनुमान मंदिर जो अच्छा हनुमान मंदिर मार्केट भितर से आज प्रथम दर्शन मंदिर कारुकार्य अत्यंत सुंदर एवं बहुत मनोलोभा भी होची। या पर आम कईठू जाऊँ ता आम आपन वीडियो माध्यम देखू देखंतु। ये होचंती प्रभु हनुमान। जय बजरंग बली जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम। आसंदे एबे जिबा आमे रास्तार ये जो अच्छी आपन जानी पारुथिबे जे आमे एक्चुअली आज कुआडे बुलिबा को जाउछु। एई रास्तार मध्ये आपन जानि सारिबेनी एक्चुअली बहुत जनाशुना से पीठटी आपण माने निश्चय भी अनुभव कर सारिबेनी। या पर जानवे अलरेडी जो जान नथिबे एक्चुअली आम गोकुलानंद जाऊँ ब्रिज देखला मैंने लोक कंपलसरी गोकुलानंद आउ किंबा आमर नीलमाधव समस्ते भी जानीपर जे ये ब्रिज लाइन गला मैंने। तो आज आम प्रथम ये आसी आज गोकुलानंद एबे पहुँची सारू आपण मैंने देखुं गोकुलानंद अलरेडी आम पहुँची गलु। एबे जीवा मंदिर को मंदिर भीतर जीवा से आम राधा माधव अच्छा राधाकृष्ण मूर्ति अच्छी शिव मंदिर अच्छी हनुमान मंदिर अच्छी से दर्शन करवा। बहुत गुड़ाए शिक्षणीय छोट छोट शिक्षण जिनस जो देखुं आमर घोड़ा अच्छी सेठी विष्णु देवता भी अच्छा कृष्ण अच्छा सी अर्जुन सारथी तार ज्वलंत उदाहरण ये आपण मैंने मूर्ति मध्यम आपण देखिपी। एबे आमे आगे आमर अच्छा ट्विंकल ट्विंकल दुई जन ट्विंकल सांगरे धर्मपत्नी एवं मोर कुनी झी जी आपण गोकुलानंद दर्शन करने भितर भी ता सहित भी आपण को आम गोकुलानंदर तार जो रही किंबदंती किछिटा सबू तो आम आपण को आज भिडियो देखी पारे पूर्वर भी आपण मैंने मो चैनल रे 2-3 वर्ष तले वीडियो जदि चैनल थे आपड़ जानी पुराना वीडियो गोकुलानंदर वीडियो पड़ता बहुत भी आपण मान भल पाइबा आवारनेस स्नेह आशीर्वाद बहुत व्यू जाइला। पर मोर एक्चुअली किसी फैमिली प्रोब्लेम सकाशे मु बाहर को बाहर पानी किंतु एबे पुणी चेष्टा करें से धार्मिक जिनस से देवदेव महादेव बा जगन्नाथ जगन्नाथ बहुत गुड़ाए वीडियो जितक आमर हिंदू शास्त्र हिंदू मंदिर अच्छी सबु जिनस सनातनी धर्म समस्त आम मुझे मान सामना को नहीं आसबि। आज तो आम ए आसिक पहुँची गले गोकुलानंद पीठर तो आसन देखा गोकुलानंद पीठर आपण को दृश्य देखी प्लस ता सहित आंक विषय आपण मानक जनइबी। हरे कृष्ण आज्ञा आज्ञा आम चैनल को आपको स्वागत। एठी जो गोकुलानंद ना जो प्रतिष्ठा है समग्र ओडिशा बा राज्य बाहर भी समस्त भी जानी गोकुलानंद गोटे पीठ जे यार महात्म्य कौन अच्छी एठी केमती कौन पीठ स्थापना है बहुत दूर भी लोक ये आसती विषय आज्ञा आपन को किसी आपण मुहर किसी वक्तव्य आम चाहूँ। सर्वप्रथम आपणकर परिचय दिंतु पर ठाकुर विषय कालांदी चरण पाणी आगे आमर एठे पूर्व ठाकुर थिले एरा नटी जंगल थिला आमर मंडल टे उठे आमर पाखाख 7 खंड मौजा सब दल दे देबू जार जोटा मानसिक कि गुआटे बसैब कि पत्थर टे पकईब
ମୋର ମାନସିକ ହେଲେ ସେ ପିଲାଙ୍କର ତାର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏଠିକି ଆସିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁଟି ପକାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲୋକ 4-5 ହଜାର ଲୋକ ଗଦା ହେବେ। କୈବର୍ତ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆମର ସେଠି ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁରା ଥିଲା ହେରା ମରିଗଲାଣି। ସେ ଗଛ ମୂଳ ମାନେ ରହିକିରି ଇଏ ପୂଜାରୀ ଆମେ 5-7-8 ଜଣ ଆସିବୁ। ସେଠି ଜୋଖା ହବ, ଖେଚେଡ଼ି ହବ ହେଇକିରି ପୂଜା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯିବେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଜଳ କେଳି କରି ସେଠି ତାଙ୍କର ଠାକୁର ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ସେଠି ତାଙ୍କର ସେ ସେମାନେ କୈବର୍ତ୍ତ ପିଲା ଅଲଗା କରନ୍ତି? ନାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କର ମାଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଯାହାର ମାନସିକ ଥିବ ସେଠି ମାନସିକ ଆସିକିରି ଏଠିକି ଆମର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଏଠିକି ଆସିବେ। 7 ଭେରା ବୁଲିବେ, ପଥରଟିଏ ଧରିକିରି ଆସିବେ, 7 ଭେରା ବୁଲିବେ, ବୁଲିକିରି ମାନସିକ କରିକିରି ଯାହା ମାନସିକ ଯିଏ କରନ୍ତି ସେ ପାଆନ୍ତି ଆଉ। ସେଟା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଧରିକିରି ଆସିବେ ଏଠି ଚୁଟି ଫୁଟି ପକେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗରାଗ କରି ଏଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ। ତାପରେ ଆମର ସେଇ ବାବା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାବା ଆମର ଆସିକିରି ଏଠି ରହିକିରି ତାଙ୍କ ଋଷି 3ଟି ଏତିକି ଭିତରେ ଆସିକିରି ନା ବାବା ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଉ ହବନି, ମନ୍ଦିର ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ କର। ସିଏ ହେଠୁ ଭିକ୍ଷା କରିକିରି ଚାରିଆଡ଼ୁ ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସରକାର ଧନ ଗୋଟିଏ ଲାଗିନି। ସେଇ ବାବା ଆମର ତମମାନଙ୍କଠୁ ଆଣିକିରି ଏସବୁ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମର ଇଏ କରିକିରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେ ରୁଦ୍ର ମାଧବ ବୋଲି ଦଶପଲ୍ଲାର ଜଣେ ସେ ଜଣେ ନେତା ଆସିକିରି ଏଠି ଆମର ସେ ଶଣିଙ୍ଗି ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଏଇ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି କି ବାବା କହିଲେ ଯେ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଲେ ଆଉ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ତୋ ଘରେ ପଛେ ତୋ ପୁଅ ଝିଅ ଏଠି ଆଗତ ୟାଙ୍କ ସେବା କରିକି ପୂଜା କରିବି। ସେଠି ତାଙ୍କ ରୁଦ୍ର ମାଧବ କହିଲା ଯେ ସେଠି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଲେ, ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ତାକୁ ଦେଲେ, ସେ 2 ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଲେ। ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସଇଲା, ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକିରି ଯଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସିକିରି ଯଜ୍ଞ ଆସିକିରି ଠାକୁର ଆସିଲେ ବସିକିରି ସେଠି ଚାଳ କୁଡ଼ିଆଟେ ଥିଲା ଏଇ ମଣ୍ଡପ ଆରପଟେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ହେରିକା ସେଠି ରହିକିରି ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଇଏ କରିକିରି ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକିରି ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ଯଜ୍ଞ ହେଇକିରି ଇଏ ବସିଲେ ଠାକୁର। ଏଠି ଆପଣ ଏଇ ସବୁ କଥା ଆପଣ ଏକା ବୁଝନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଷଷ୍ଠୀ ଆମର ଜଣେ ଆମେ ପୂଜକ ହଉ। ଗରୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଗଜ ଉଦ୍ଧାରର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ଗଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଗୌଡ଼ ପକ୍ଷୀକୁ ନେଇକି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ବି ସବୁ ପୁରାଣରେ ଲିଖିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଏଠି ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ, ଧୀବର କେମିତି ତାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲା ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପୀଠ, ଯାହାକି ଆଗରୁ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ଏଇ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ୟା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ତ କୌଣସି ଅନୁଦାନ ଏଠାରେ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲେ ବି ୟା ପ୍ରତି ଚାହିଁବି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ୟା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ